mun de bina al-fatiha anya ayatul kursi ko ko e qur'an aya be ka president al-fatiha o e qur'an suran be bay jallo mo fode ala de ko hunna ummul kitab qur'an ba ko e al-fatiha e munye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ندي الفاتحة ندا تغرينيا دا تغرينيا إما نتا يرو يرو إتنيا سرو إما ندو كو كولا perdido إما ندو بارو بالا نسماتالا إيه فيري دمنه imatanye iobla iyebulla barake imatanye iobla ibori fasola kata tunga fe ato gelera kata fe ala kira ko ka fiye ku dungu duka ko kiki jija ika al-fatiha ke shiya keme ko fantanya beta geleya beta o na ala kira ya fo ku ka ke shiya keme abeke chugodi nyobe nyobugu takamba la de atike boro konote o ibe waliju de lame ala ka waliyu munu nya ala kira don munu nya ala kira ka kuma famu ibe olu de lame olu bi bla sira nae o edume ina fo Sheikh Abdul Qadir Jilani ina fo Sheikh Ahmad Tijani ina fo Sheikh Ahmad Hamahullah ala ka ma nyuma nunu nye olu de ado ala kira ka kuma bazile me muka kuka al-fatiha kala shiya keme dongodo ko fanda ya be ba amo ka to godi o kasani laje ibe famu soro ni ya fajiri seli ibe al-fatiha kala fajiri selen ko shiya bisaba seli fana ni klala ibe al-fatiha kala shiya mugani duru lanzara ni yo seli ibe al-fatiha kala shiya muga fitiri ni fitiri seli ibe al-fatiha kala shiya tan duru safo ni sella ibe al-fatiha kala shiya tan angani calculer bisaba mugani duru o bi ba jolima bi duru ni duru mugani duru ni mugan faroka o kuma ni jate mina na abebe kemema kile kono bisaba mugani duru mugan tani duru ta abebe keme de ma o kuma ala kira al-fatiha min fa ko ka kala ka be garzige dayele ni de ya ketugo ye ala ma kira an bela jele nafalaye amba ni islamo ko ku hakilu to sel surauna ni ya me amene kasidi boka di mogo ma oku yere de menaye akasoro u yere be sel surando o kuma ay kalon ke ay qur'ana kala aka sel surando hali na ma se sambela nunu ma qur'ana na fa mayro wallahi dugumala nunu ndo ngo qur'ana na fa mayro dugumala nunu amba ni ala fe ala mo kera an na fa lai mami yewoye fama o debe emine yewoye fama o debe emine yewoye da do ne be fama ko kumala yewoye ini polisu be nyokona ko ka fiye ko ni be seldita ibulo itaka fla ko to kika alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ke aspin makulin o qur'an suran do ibo kala ni be ki tege ko ni ye jiki da kono ki damguri iklale iba polli ila fi quraishin ila fihim rihlata shita'i was-sayfi falyabudu rabb hadhal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin ibo kala ni be ka jiki nungono ko fiye seldita tola yoro seldita tola tege flabe ko dabe muguri samana ibe jiki nun kono ka fiye o ketola ibe araita lezi yukazibu bidin fazalika lezi yadul yatima wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yurauna wa yamnauna almauna o bana qur'an surando ibo kala nibi ni nyeko ibe mun kala inna a'tainaka al-kausara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar ni bi kini buloko ibe munkala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إبيكين ملوكو إنما ملو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ibi sɔrɔ ka se kunkolo ma n'i b'i kunkolo susa i b'a fɔ tabati yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasila naran zata lahabin wa mra'atuhu hammalatul hatabi fi jidiha hablun min masadin n'i b'i kuloko i kulokotɔ i b'a fɔ qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول كله إكنيسة نيبوكو إبافو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ابن مسنكو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إبو سرقة الفاتحة كلا إبو مين يلا أو سلدي بانا إبو بلو قرطة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ni maa min ye tile 40 kɛ seliji tatɔ la i bɛ nin kɛ ala kira y'a ka ɲɛnɛmaya kɛ a ma don kaso la e b'i si tɔni kɛ i tɛ don kaso la e tɛ don kaso la fiyewu ala ma an bɛɛ lajɛlen kisira ma bisimila Jallo filɛ nin ye ka suranta min fayida di ko seliji tatɔ farikolo mago bɛ yɔrɔ 10 de la o bɛ ko seliji ta la nin suraw minnu bɛ kalan komi yan jamana kan maa caman bɛ seliji ta u ka ɲɛgɛn kɔnɔna de la n'i b'a kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna na i t'i kan kɔrɔta n'a ye i b'a kala i da jukɔrɔ n'i y'a kala i da jukɔrɔ i y'i pɛrɛn n'a ye i y'i kan jigin n'a ye masa in b'a bɛɛ mɛn hali n'i y'a miiri i ŋaniya la ala bɛ o mankan mɛn o tuma o ye fayida ye k'a di silamɛw ma ala ka kɛ bɛɛ lajɛlen nafama ye maa min ni e bɛ minɛ tuma bɛɛ e de ye o ye e da bɛ polisiko la n'i ye nin kɛ ala bɛ e kisi ka bɔ a ma i ka ɲɛnɛmaya tɔnin kɔnɔ ala kira mɛlɔti ma don a la a ma don kaso la e ka ɲɛnɛmaya tɔ kɔnɔ e tɛ don kaso la bilen ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye o tuma n'an ye alifatiha n'an ye an da se o ma o ye koba ye fatiha kuranɛ ba don fatiha ale fɛnɛ ba bɛ yen alifatiha ba ye jumɛn ye o de ye bisimilahi rahmani rahim o de ye alifatiha ba ye kuranɛ ba ye fatiha ye kuranɛ 100 ani kuranɛ 4 ala ye o de jigin ka bɔ sankolo la kitabu 104 o kitabu 104 kitabu 4 de bɛ yen min tɔgɔ bɔra tawreta o dira musa ma linjila o dira isa ma zaburu o dira dawuda ma kuranɛ o dira an ka alakiraba muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam nin kitabu ba naani de ye kitabu tɔw wolo nin kitabu ba naani fana bɔra alkuranɛ de kɔnɔ alkuranɛ fana bɛɛ bɔra alfatiha de kɔnɔ alfatiha fana bɛɛ bɔra bisimilah arrahman arrahim alfatiha bɔra o de kɔnɔ seydina ali ko n'o ye badara ali ye a ko ni ne ali jɔra a kan lawafartu sabiina ba'iran ni n ko n bɛ alfatiha kuranɛ bisimilahi maana bɔ ni ne ali jɔra o kan n bɛ ɲaamɛ 70 n bɛ o kɔfa livuru la bisimilahi dɔrɔn maana bisimilahi kelen maana a tɛ fɔ ala tɔgɔ ma ko dɔrɔn mɛ bamanankan don a bɛ se ka faamu bisimilahi kelen o maana seydina ali ko n'ale ko k'a b'o walawala ko a bɛ ɲaamɛ 70 kɔfa o livuru la o tuma o b'a jira an na ko kumakan abrégélé de don ala fɛ k'a di anw ma a ka se ka nafa ɲɛ anw ye n'i b'i da su fɛ i datɔ bisimilahi arrahamani arrahimi i b'a kala siɲɛ 21 i da yɔrɔ ka taa se dugu jɛli ma saya tɛ tu i kan bisimilahi arrahmani arrahimi siɲɛ 21 i da yɔrɔ n'i y'a kala i bɛ so min kɔnɔ tasuma t'a jeni kuran tɛ maasi kɛ ye bisimilahi rahmani rahim i donnen ye mobili kɔnɔ k'i bɛ taa bayaadi la yanni i ka bɔ i jɔyɔrɔ la yanni i ka démarrer a siɲɛ 21 kɛ i ɲuman bɛ taa i ɲuman bɛ segin
fenti soro ate mobili soro bismillahirrahmanirrahim muso do ka bara tundo muso nga bara ko bismillah na ba sigi bismillah na be wuli bismillah na be dumunika bismillah na be tama bismillah hali ana te dato glana aba foko bismillah liman yate chela cheda ala ko mambo ako muso ma ko ka bismillah ko etnie sa me ko adama te bena hali glan sa fa ya o to foro esa muso ko basi de na ko ne bismillah be bolo ne bismillah bisa na to dabla ako hali glan sa fa ya no ifena sa ya ko basi de ni ma dabla diala iba dabla goyala sanu be chembolo je sanu do musuwar la kadi musoma sanu chamamba ku ibe ne garde kle saba ama atigi ubi na no pe muso ye sanu mina ako bismillah wallahi alati sunogo alati bana ate voyage muso dona sono kata sa ka balzima ka balzi folo jigi ako bismillah ay balzi flana jigi ako bismillah balzi sabana ayo daile ako bismillah ay finu lawli ka sanu blay bismillah ni ala toy do bina ako bismillah yera koraydi bismillah korade ne bena fem minga mena kene ala toy bismillah korade mina fem minga mba kene ala toy muso ye sanu da dugu minga ka balzu sigi nyonga ni bismillah ye atara ka chila kle fla kay ala mena kana sanu labo jabu yala balzu kono kata fili kolon kono ayi nene ka sanu mayewa bismillah fo be dabla nga du kono ya te foble kuma to ko de be ala ko la ay wul islam o kama ayu kata ayu donta o be se ka ala ko bali ala kale kando kale ka dina be se atanga se yoro mi abi temenga ale ala kale kando chet se ka kumbe kele o kele be ta ka la ilaha illallah kumbe o be do de fara la ilaha illallah ilaga ana abunyana apisansi iden kere fe ika herebo de la ni ki bi do kono ala bi boy kabi islamaya ba bamuna kono islamaya bi ka kele jugu fe kumbe to ko tala okuma bismillahir rahmanir rahim musona na ka ba sugula te kwa ma ko ba teliya kana ni sanu atigu yenwele ko ubinna le sisan erkele nyoko ika sanu bokadia musawulla ako bismillah aduna sogono ako bismillah ke sigile me yelala ako faabe musoina abina ta sanu laje aba soro ati bismillah tin odama afoli bina dabla muso dara balzi jigi ako bismillah ay balzi flana jigi ako bismillah balzi sabana muso yo daile yana ka kla finun daile lila arhamani masa malikul mulki zul jalali wal ikram الحي القيوم الواحد الأحد الصمد القهار المنان ذو الجلال والإكرام أقوم ملكو على تقو بي ملكو دبو باركة على تقو بي ملكو دو أكتنين دولا لا إله إلا الله وملكو أبو داما سبحان الله وملكو أبو داما حسبنا الله وملكو أبو داما نما من بو اللهم صلي ملكتو لدى وباركة بغاية على هري ame bismillah biro meleka wa munumbe sanu blala ni bismillah sanu tara ka fili kolongono meleka wa awba yorodo ayata sanu labo ka abe muswari minna oni sanu aniginendo akaja ni ala to baraka he nye tuguni nye ele muso kata sanu ta aya bla yoromi ni muso bolo fora sanu ko bismillah meleka wa mbaw halaki muso bala bismillah abuka finu lawli kesi gile me sokona ne ne ka sanu ma bismillah te fo abile muso tara se sanu dale ma ani ginente abe musuwar mina aya bla tuko mi atara atati toy kabonae bismillah ala ana se kesi gile ma kenya be musuwar la bulu ale mi fili kolon kono de kenya bo la muso bulu adabali bana awulla kido muso ye sanu do atara kono ako bismillah ke sanu mine ka walanga ka daile ka laje ale sanu minta kuna sini ka fili kolongono o sanu de bora ako musoma ako e ka bismillah ko ikelenta fotuguni koyi awon be de be je ka fosa bismillahir rahmanir rahim ne rata dabla muna ama foka ale sanu bla kolongono koyi ale ba da sanu bi yorami masa mi ni o labo ma kan ke noro o masa to kodina nta ama fo muso ko sanu bi kolongono me mi o labo o tingalo e opma
ala ko tɛ hasard ye dɛ par hasard ala ko t'o ye n'i dara la a b'i nafa n'i ma da la a b'i to yen ala m'an fara danaya tigilamɔgɔw kan ne de k'i ma n ko ni i ka nasɔngɔ ni quartier bɛɛ lajɛlen bɛ taa daraka dun i fɛ yen quartier kuturu yɔrɔ o nasɔngɔ tɛ manamana ye n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la yanni i ka kuma hadamaden fɛ téléphone ci ala ma fɔlɔ o ye jumɛn ye bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim i bɛ tan ni na kɛmɛ ni tan ni naani ka sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ sɔgɔma ka sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ n'i ka nasɔngɔ de ye ni quartier bɛɛ bɛna dumuni kɛ e de fɛ yen ala t'i dɛsɛ a la f'i ka sa bon pourquoi bisimilahi rahmani rahim kɛmɛ ni tan ni naani munna an m'a fɔ ko kɛmɛ ni tan ni kelen munna an m'a fɔ ko kɛmɛ saba ni tan ni saba munna an m'a fɔ ko 99 parce que kiraw jate ye 313 munna ne ma o nombre fɔ munna ala tɔgɔ ye 99 munna ne ma o nombre fɔ fo ne ko kɛmɛ ni tan ni naani parce que kuranɛ bɛɛ kɔnɔ n'i y'a lajɛ bisimilahi rahmani rahim kɛmɛ ni tan ni naani de b'a kɔnɔ o de y'a nombre ye ala ko y'o de ye o jatew de don nombre de bɛ sigi ɲɔgɔn kan fɛn dɔ bɛ sɔrɔ ka bɔ a la ni maa min dara la k'a kɛ de o b'a nafa sɔrɔ ni maa min ma dara la o tɛ nafa sɔrɔ a la n'a y'a sɔrɔ quartier kuturu de bɛ e ka dumuni kɛ i ka so kɔnɔ i ka nasɔngɔ ala t'i dɛsɛ a la fo lahara wa n'i taara sigi kulu sanfɛ yɔrɔ mɔgɔ tɛ yen ci tɛ yen affaire tɛ yen wari tɛ yen n'i sigira yen i dahirimɛ ye min ye ala bɛ taa d'i ma ye bisimilahi rahmani rahim kɛmɛ ani tan ni naani bisimilahi rahmani rahim kalanden dɔ de tun b'a fɔ kalanden tɔgɔ ko hakiliko a taara don morikalan na ale ni maa min taara morikalan kɛ ɲɔgɔn fɛ o hakili ka di mais ale hakili man di u donna morikalan na a sɛbɛnna walan na bisimilahi arrahmani arrahimi kalanden hakiligon danna ye min hakili ka di san kelen san fila san saba o ye kuranɛ jigi mais hakiligon o bɛ bisimilahi rahmani rahim na ani min donna ɲɔgɔn fɛ kalan na o ye kuranɛ ban ale bɛ bisimilahi rahmani rahim n'i ye alhamdu fɔ a ye a tɛ don a kunkolo la o ye bɛɛ n'i cogoya ye mun de bɛna kɛ kalanden hakili duman ye kuranɛ jigi o y'o labila o taara a kɛra karamɔgɔ ye ale taara muso furu ka den sɔrɔ o den fɛnɛ baliguyara o si sera san 7 u nana o tɛgɛ minɛ ka taa n'o ye kalanyɔrɔ la a sɛbɛnna hakili duman o denkɛ ka walan na bisimilahi arrahmani rahim hakili gon ko karamɔgɔ i bi yafa ne ma ala ma ne dan kalan kama ni ni min donna ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada kelen a ye kuranɛ jigin a kɛra karamɔgɔ ye a ye muso furu ka den sɔrɔ o den fɛnɛ nana ne ni o kɛɲɛna bi an bɛnna bisimilahi rahmani rahim na yanni o fɛnɛ ka taa ka ne to ne bɛ bɔ kalan na karamɔgɔ ko baasi tɛ i ye ne ka lɔgɔ ci i ye ne ka ɲɔ susu i ye ne ka fini ko i ye ne ka sɛnɛ kɛ i ye ne ka bagan kɛ i ye n bonya ka lɔgɔ ɲini n ye ka n musow bonya ka n ka tobiliw kɛ fo n'a y'a sɔrɔ barika o tɛ nkalon ye n'o ye tiɲɛ ye n y'a ɲini ala fɛ bisimilahi rahmani rahim min b'i bolo ala ka barika don i la ne m'a fɔ n ko kalan ko tɛ wa kalan tɛ dɛ barika de ye kow ye n kalanna maka n kalanna egypte ne bɔra kuwaiti ni barika t'i la n'i sigira an b'i talo ka bɔ yen parce que barika de fɔra ala ka barika don an na kalanden hakili goma ani barika taara sigi a sigiyɔrɔ n'o tɛ maa min na i ta tiɲɛna o n'i bɛ arabukan wɔrɔ i ko tiga sɛtanɛ kalannen bɛ ni duniya bɛɛ ye mɛ barika t'a la kalanden hakili gon talen i sigi a sigiyɔrɔ la ala nana mun kabako d'ale ma ni maaw bolo karila n'u sera a fɛ yen a b'a fɔ tu bisimilahi rahmani rahim bisimilahi barika ne karamɔgɔ barika n'a y'o fɔ maaw bolo karilen na u bolo bɛ tugu mɛ min ye kuranɛ jigin n'o ye hakili duman ye o tɛ se ka hali basa faga n'a ta ye kalanden hakili gon a bɛ taama ji sanfɛ a taamatɔ a b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim a bɛ taama ji kan fo ka taa se ba kɔfɛ a ma ɲa masakɛ ko a ma k'ale b'a ka karamɔgɔ ye parce que i kɛra faama ye cogo o cogo karamɔgɔ dɔ de b'a kuru ka d'i ma i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye nin kalanden hakiligo in barika min b'a la ni ko o ko kɛra bisimilahi rahmani rahim a b'o kɛ k'o ɲɛnabɔ camanba in tɛ o walahi ala ko tɛ camanba ye i bɛ fitinin min dɔn n'o ni barika bɛ ɲɔgɔn fɛ i tilala
ni maaw ka fɛn suyana n'u sera kalanden hakili goma n'u ko an dɛmɛ a bɛ bisimilahi rahmani rahim de f'u ye masakɛ y'a k'a terikɛ ye don dɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ye walifɛn ta min t'a ta ye ni maa bɛ nin na n'i ma sa ko bɛ juru b'i la ka na yɛlɛ mɔgɔw la minnu ka kulun tununa baji la k'i yɛrɛ to ba kɔfɛ e m'a tigɛ fɔlɔ i t'i ta tigɛ cogo dɔn dɛ karamɔgɔkɛ ala nan'a jarabi a ye walifɛn suɲɛ u y'a minɛ k'a bolo tigɛ a bolo tigɛlen maaw bɛ bɔ jamana ni jamana ka na foli d'a ma kalanden hakili duman o nana foli d'a ma o seginna hakili gon bisimilahi bɛ min bolo o nana bɔ karamɔgɔ ye a ko ala de ye ne lajarabi a ko mɛ ne bɛ min ɲini i fɛ karamɔgɔ u y'i bolo min tigɛ yala a bɛ sɔrɔ wa u taara faamaw minnu bɛ yen u y'a ɲini olu fɛ olu ye bolo di sufɛ kalanden hakili gon nana ka na ni bolo ye ka na nɔrɔ karamɔgɔkɛ tɛgɛ la a ko bisimilahi arahmani rahim bolo tugura a ko karamɔgɔ ne bɛ sira ɲini n kun nakun ye nin de ye kalanden tatɔ la karamɔgɔ k'a ma a ko kalanden ne ye e lakala san 15 i bɛ ne bolo yan i ye n bolo tugu ni min ye ne m'i kalan nin na dɛ i tɛ ɲa ma ye k'o dalilu di yan a ko karamɔgɔ a ko ne ye e bolo tugu ni fɛn min ye n y'a kalan e bara bisimilahi rahmani rahim karamɔgɔ y'a bolo biri a da la a ko kalanden a ma dafa dɛ a tɔ fɔ bisimilahi dɔrɔn tɛ a bolo binna o yɔrɔ bɛɛ